সলো ভার নিয়ে আইলিয়াছি মোর না নাই কি উষা আলে আশা আশা রে সরি গলারি না মিলেনি আর আশালে পিলা মনে আশা গোট গিলাস के 10 टंगा नेलिनी रे पिला मन आशा सान गिलास के नहीं की 10 टंगा नेलिनी बड़ गिलास के 20 टंगा नेलिनी अले आशा सॉरी गलारी ना मिलेनी अले आशा काई रे पिला मन ए तो ना लगे अले आशा खाएगा खाएगा लोग तो खाएगा सी मोही सब फारने बसी रे चिकना बाटे मोही सब फारने बसी रे चिकना बाटे रोबाती ने बुलाई ने चिरा गुड़ा हाटे रोबाती ने बुलाई ने चिरा गुड़ा हाटे मोही सब फारने मोही साला फारने बसी रे चिकना बाटे मोही साला फारने बसी रे चिकना बाटे ओ बाके ने बुलाई ने चिरा गुड़ा हाटे ओ बाके ने बुलाई ने चिरा गुड़ा हाटे आले आशा पिला मोर चकी देखानी आपना बेटी ले आपना बेटी ले पुल कुदी गालानी आले आशा पिला मोर चकी देखानी आपना बेटी ले पुल कुदी गालानी मोही हिंदी गाले खाना से मोर मुड़ी बाटे मोही सब फारनी मोही सब फारने बसी रे चिकना बाटे मोही सब फारने बसी रे चिकना बाटे ओ बाके ने बुलाई ने चिरा गुड़ा हाटे 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 पिला मन देखा नियाले सबुदिन मिसा खाइबा लोक आज तुमके खाइला देखा नियाले सका सकाले खाइबा बोली करी बासी भात खाई करी से बार लिया रे पिला मन अले आशा थोड़े मोर सलब खाई देले नहीं की केंदा लागसी पेट भीतर गले नहीं की खाली गुडु 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 आगा लागसी रे आशा अले आशा रे ओलो मोर सलब हांडीर खाइसे डाबना खोली देले साफ खांदला पला सरम करसी मोर पेपल उती गलाली रे मोर सलब हांडीर पेपल उती गलाली हला सारे पिला मन या दीदी सबदिन आई बुसका खाइबा के देखनी हला अजला चलुसी उदाटा उद्देश्य बोली करे की ना मांगी का पराया ना मांगी हला देखनी हला सबदिन खाइबा लोग मिसा कोलाई ना आइलाइनी देखनी हला बेबर ना आइबे खंता कुटलो ना आइलाइनी बहिनी मिसा ना आइला रे बाप्पा देखनी हले 10 टंगा 20 टंगा बेबार आइसी बोली करी मुई सकाल तानु बासी भात खाई करी आइलिस आज को टंगा बेबार नहीं अला आशा रे अला आशा खारे पिला मन काइटा पायन्ते लसनी अला आशा रे उतर ना मागी अच्छा
ଦେବି ଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରାପୁରି ନ କରା କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାଲାମ କଣ କହୁଛୁ ବେ ହେଇ କଣ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଥା କଣ କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେବି ଥାନା ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେବି ଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରାପୁରି ନା କରା କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମକେ ଜୁଆ ବେ କଣ ଜୁଆର କଣ ଜୁଆର ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ ଏଇ ମଦ ବିକିଲୁ ତ ବିକିଲୁ ହେଇ ପୁଡି ବିକିଲୁ ତ ବିକିଲୁ ଏବେ ସଲବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ହେଲେ ଏଇ ସଲବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସଲବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ହେଇ या जानूस बे आज्ञा हमर गरीब लोग के कौन? गरीब लोग के तो जानूस बे हाँ बेड़ा कुड़ा देखले बेड़ा कुमार खाम नहीं अरे डोंगर बाटे गले डोंगर बाटे खाम नहीं आई टार लग गया आज्ञा मैं पूरी बिकते रे लिया तू हाँ हम बिकते रे लेकिन ना हाँ सेटा का छाड़ी दे लिया आज्ञा तो मैं कोई लाके ए सोलो बिकबा का मूल ही लिया सलबा बिकुଛୁ हां ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରେଇ ଦେବି ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ହାତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ ତତେ आज्ञा से पूरा पूरी ना करा काई आज्ञा तुमको सोए जुआर लागो आज्ञा କଣ ଜୁଆର କଣ ଜୁଆର କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରେଇ ଦେବି नहीं आज्ञा କଣ ନାହିଁ ना काई आज्ञा କଣ ନାହିଁ आज्ञा ଆଲୋ ଏଇ ତୋ ନା ଇଏ ଉଷା ହଁ ଜାଣିଛି ଏ ଉଷା लो खाइटा आज्ञा ବାହାର କର खाइटा बार करबी ମାଲ या माल ହଁ ए आज्ञा माल बोले तो केत प्रकार माल आछे सेमी माल आछे लाउ माल आछे कुमडा माल आछे आजकाली আর খাইছে সেমি মাল তো অর্ধেক জরি গালা সেই মাল লাইলো বাହାର কর পয়সা এ আজ্ঞা আজ বিলকুল বইনি না হেলা আজ্ঞা କଣ ବଇନି କଣ ପଡ଼ିନି କଣ ବଇନି ପଡ଼ିନି ବାହାର କର ନହେଲେ ପୁରେଇ ଦେବି এ আজ্ঞা নাই কাই আজ্ঞা আজ সকাল তানু আইলি যে সে চকে বসি রেলি অলমা গুড়ার চকে হ্যাঁ কটঙ্গা বইনি না হেলা আজ্ঞা রেলে তো তোমাকে দেবি আলে ইয়াড়ো সিয়াড়ো কথা কই মতে बोलानी सीधा दबु तो दबु नहेला ভিতরে পুরাই দেবি এ আজ্ঞা মতে জানি তু মুকে জানিছু মো না হচ্ছে চিংড়ি মু আনতি আগ পছ কিয়ে না আনতি ভিতরে পুরাই দেবি এ আজ্ঞা তো খাইটা বলে কইবি তা আজ্ঞা দেখু বলে তো দে আইলিস না চকে হাট বলি করে আইলি কি নাই আজি গোটঙ্গা ব্যাপার নাই আজ্ঞা কাই করবি কোন ডাবু দেবি আজ্ঞা বিলকুল মোর তো গোটঙ্গা ডাবু নি আই আলো এ উসালো মতে ইয়াড়ো সিয়াড়ো কথা কই বুলানি হ্যাঁ মতে ইয়াড়ো সিয়াড়ো কথা কই বুলানি বাহার কর নইলে পুরাই দিবি এ আজ্ঞা হ্যাঁ এ দেবে তো ডাবু নি আই সঞ্জ বেলাকে আমার ঘর বাটে আসা মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ দেবি আজ্ঞা তু দেবু হ্যাঁ মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ আজ্ঞা দেবি যদি সন্ধ্যা বেলা নদেলে হ্যাঁ তোর এমিতি অবস্থা করবি মতে চিনিনু পলিসি বালা মু নাই আজ্ঞা আমার ঘর বাটে আইলে নাই কি মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ আজ্ঞা দেবি দেখে উষা হ্যাঁ মতে ইয়াড়ু সিয়াড়ু কথা কই বুলানি হেলা সন্ধ্যা বেলা আসলে গ্যারান্টি পয়সা দেবো হেলা আসা আজ্ঞা ঘর বাটে বুল্লা পরে আসা এলা কেট দাই আইবাস মো ডিউটি এই 3টা 4টার ছুটি যায় ছুটি সরলা পরে আইবি 4টা বেলা আইবি হেলা ইয়া 4টা বেলে না আসা আজ্ঞা হ্যাঁ 5টা বেলে আসা 5টা বেলে হ্যাঁ হ্যাঁ 5টা বেলা আসবি হেলা 5টা বেলে আইলে মুই দেবি আজ্ঞা দেবো তো হ্যাঁ আজ্ঞা যদি নদেলে হাত যত ভিতরে পুরাই দেবি নাই আজ্ঞা সত কথা আজ্ঞা তোরা আর না আজ্ঞা মুই দেবি কোন দেবি দেবো হ্যাঁ ডাবু হও হেলে আজ্ঞা হ্যাঁ মোর লেট এলাবে এ যে পড়াগড় চক বাটে জিবার আছে জিবু হ্যাঁ মুই জিবি আজ্ঞা হও যা হ্যাঁ জিবি আজ্ঞা হ্যাঁ, যা। কালিকে আইসা হ্যাঁ কালিকে আইলে মুই দেবি হ্যাঁ দেবো সন্ধ্যা বেলা আসবি এ আজ্ঞা হ্যাঁ ওলে বুয়াই দেবাস কি আজ্ঞা
टक्की देवी हाँ हाँ ओ अले यार आए हाँ सोला करंट मारला पड़े लगे हो जा 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 यार पड़ी जाऊ देखे हाँ हाँ मुना करबा ना एलानी कायडा तोरी बोले कायडा ना एलानी एला मई गली नि आया हो जा 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 टाया टाया आया कौन टाई टाई कौन पाया पाया आया ये बाय बाय ना रे बाय बाय आया टाया टाया ये टाई टाई ना रे पाया पाया आया मु कौन बाया मु गली नि सन वाला सा हो सदा बड़ा रे तबु तो टाया टाया ये टाई टाई रे पाया पाया बाया बाय ना रे बाय ये सोला ये ಸ್ವಲ್ಪ बलिया अछि रे टिके रही थिला मजा करी थांती बढ़िया अछि कोन करबा पड़ैला केते बेल देखिले तार नंबर मागिबार अछि मागिले मु टिके तेन थना भल मद कथा वार्ता दी पद ही थांती सर नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार कौन है लो এই দেখুন তো স্যার कौन हिलो ये तो थाना रे कौन पाई हॉस्पिटल न जाई थाना रे कौन पाई के कौन हेची तोर স্যার হ্যাঁ। মতে জনে লোক এই অবস্থা করছি স্যার তোতে গোটে লোক এই অবস্থা করিছি ও স্যার শোড়া মো এরিয়া ভিতরে পড়ি এমিতি কারনামা ঘটুছি ছাড়িবিনি সেসড়াকে ভিতরে পুরেই দেবি কি এবে সেইটা বিচ্চা মন্ত্রী স্যার বিচা মহান্তি ও স্যার তোর এই অবস্থা করেছি ও স্যার ইরিশড়া পেট ফুলে ইরিশড়া ছাড়িবিনি সে ছড়াকু ভিতরে পুরেই দেবি হ্যাঁ মতো চিনিনি আউ চিঙ্গুড় মহান্তিকে জানিনি সব ভিতরে পুরেই দিবি স্যার হ্যাঁ। মতে যেমিতি হলে বি ন্যায় দরকার স্যার হ্যাঁ নইলে মু তুম তানারে চুয়া করে দেবি স্যার মো থানারে ছুয়া পুয়া করিবা দরকার নাই তো না কোন লো শিলা স্যার কোন পিলা শিলা স্যার ও শিলা বড়িয়া না ଆଉ। যাও তো না শিলা ও স্যার ঘর পাউটিল এ উমর কোটরে স্যার ও মোর কোট ও স্যার শଳା তো না হচ্ছে শিলা ও স্যার বিচা মন্ত্রী এমিতি করেছি ও স্যার ছাড়িবিনি ସେ ଛଡ଼ାକୁ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଛଡ଼ା ଆମ ଏରିଆର ଝିଅକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ স্যার ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ